2020 में कोविड-19 का वो भयानक मंजर जिसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। वो डर, वो दिल में खौफ और घर का हर फर्द जो अंदर ही अंदर से परेशान था। हर रोज लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे और उन्हें दफनाने की जगह कम पड़ चुकी थी। पूरी दुनिया लॉकडाउन के शिकार थी और घरों में लोगों के पास एक वक्त का खाना तक नहीं था। कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में 70 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अभी लोग कोविड-19 का नाम अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाए थे कि अचानक से एक नए खतरनाक वायरस का नाम सामने आने लगा है। इस वायरस का नाम है HMPV। पहले की तरह शायद इस बार भी अभी तक हम इस नए वायरस से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। HMP वायरस को लेकर कई तरह के सवालात दिमाग में आते हैं। क्या HMPV भी कोविड-19 ही की तरह खतरनाक और जानलेवा है? क्या एक बार फिर से हम लॉकडाउन के शिकार होने वाले हैं? क्या एक बार फिर से बच्चों को स्कूल जाने के बजाय ऑनलाइन घरों में बैठकर तालीम हासिल करना पड़ेगी? और क्या एक बार फिर से दफातर और दुकानें बंद करके हम घरों में कैद होने वाले हैं? HMP वायरस आखिर है क्या? ये किस तरीके से फैलता है? क्या ये वायरस भी कोविड-19 ही की तरह खतरनाक है? HMPV की अलामत क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। पहले ये जान लेते हैं कि HMP वायरस आखिर है क्या। HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो डायरेक्ट हमारी बॉडी के मुख्तलिफ अज़ा पर असर करता है। ये वायरस खास तौर पर हमारे फेफड़ों और सांस लेने वाले सारे सिस्टम पर डायरेक्ट हमला करता है। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि HMP वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसे 2001 में ही सबसे पहले नीदरलैंड में डिस्कवर कर लिया गया था। मगर 2001 में भी जब इसे डिस्कवर किया गया तो साइंटिस्ट का मानना था कि ये इससे पहले भी दुनिया में मौजूद था। लेकिन 2001 में भी ये वायरस न तो इतनी तेजी से फैला था और न ही इसके फैलने का कोई खदशा जाहिर किया गया था। लेकिन अगर बात करें 2025 की, तो साल के आगाज में ही इस वायरस ने पूरी दुनिया में तेजी से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस वक्त दुनिया की कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां के न्यूज चैनल्स पर HMPV एक हेडलाइन बन चुका है। And now China is dealing with another virus outbreak. It is called HMPV, the human metapneumovirus. It's not as dangerous as the Wuhan virus, but experts are recommending the very same precautions as more cases are being reported from other parts of Asia, including Malaysia, Hong Kong and even India. अगर हम बात करें इस वायरस के सिम्टम्स यानी कि अलामात की, तो आम तौर पर इसकी अलामात नॉर्मली दिखती हैं। लेकिन अगर कोई शख्स इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसकी हालत काफ़ी सीरियस हो सकती है। जब भी कोई इंसान शुरुआती दिनों में HMPV का शिकार होता है तो उससे अपना नाक बंद और भारी लगने लगता है, गले का ख़राब हो जाना और खांसी लगना, थकन और बुखार होना वगैरह इस वायरस की इब्तदाई अलामात हैं। अगर ये वायरस किसी इंसान में खतरनाक हद तक बढ़ जाए तो इससे निमोनिया की सूरत में तेज बुखार का सामना करना पड़ता है और उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन पैदा होने लगता है, जिस वजह से बॉडी के अंदर कई किस्म की नालियां सोजिश के बायस ब्लॉक हो जाती हैं। ऐसी सूरत में जब वो इंसान सांस लेता है तो सीटी जैसी आवाज निकलती है। अब अगर हम बात करें HMPV के फैलने की, तो इसके फैलने की अलामत जानकर आपको कोविड-19 की याद आएगी, क्योंकि HMPV के फैलने की अलामत भी पिछले वायरस से कुछ मिलती जुलती ही है। दरअसल HMPV के फैलने की सबसे बड़ी वजह ड्रॉपलेट्स हैं, यानी कि अगर किसी ने छींक मारी तो उसके ड्रॉपलेट्स हवा में फैल जाते हैं और फिर हवा में फैलकर जब भी किसी चीज़ पर गिरते हैं और उसी चीज़ को जब कोई दूसरा इंसान छूता है तो वो HMPV का शिकार हो जाता है। ये वायरस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जरिए भी फैलता है, यानी कि अगर दो लोग एक दूसरे के करीब रहकर बातचीत करते हैं तो ये वायरस उन दोनों को इन्फेक्ट करके दूसरे लोगों में भी फैल सकता है। इसके अलावा क्लोज एनवायरनमेंट यानी कि ऐसी जगह जहां रश ज़्यादा हो, जैसे स्कूल, दफातर और पब्लिक प्लेस जैसी जगह जहां लोगों का हजूम हो, वहां पर HMPV के फैलने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। याद रहे कि ये वायरस भी कोविड-19 की तरह बच्चों और बुजुर्गों में तेज़ी से फैलता है, क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों में नॉर्मल लोगों की निस्बत इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है। इसके अलावा वो पेशेंट्स जो किसी बड़ी बीमारी से रिकवर हो रहे हों, जैसे कि कैंसर और उससे जुड़ी दूसरी बड़ी बीमारियां, ऐसे लोगों पर भी ये वायरस जल्दी अटैक कर सकता है। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि HMPV वायरस किस मौसम में ज़्यादा फैलता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक वो इलाके जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, उन इलाकों के लोगों को HMPV से बचने के लिए ज़्यादा एहतियात करना होगी। अब यहाँ भी आपको कोविड-19 की याद आएगी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कोविड-19 का आगाज भी विंटर्स में ही हुआ था और जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ रही थी उसके फैलाव में भी इजाफा होता जा रहा था। HMPV भी कुछ ऐसा ही है।
WHO کے مطابق اس وائرس کے سردی کے موسم میں بڑھنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ یہ وائرس ٹھنڈ اور خشک موسم میں خود کو لمبے ٹائم کے لیے سروائیو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی لیے سردی کے موسم میں اس وائرس سے بچنے کے لیے لوگوں کو زیادہ احتیاط کرنا ہوگی۔ اب وہ احتیاط کیسے کی جا سکتی ہے یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ اگر بات کریں چائنا کی تو چائنا کے نیوز چینلز پر HMPV ایک ہیڈ لائنز بن چکا ہے۔ HMPV. That's the human metapneumovirus, HMPV. کیونکہ چائنا میں پچھلے 3 سے 4 مہینوں میں اس کے کیسز کافی زیادہ ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ چائنا میں بھی باقی کنٹریز کی طرح چونکہ سردی کافی زیادہ ہے، لوگوں نے اسے ہلکا نہیں لیا اور پھر انہیں نمونیا جیسی بیماری کی شکایت ہونے لگی۔ پھر جب ان کے ٹیسٹ کیے گئے تو ان میں HMPV کے سمٹمز پائے گئے۔ اب تک چائنا کے کئی ہسپتال اس وائرس سے متاثرہ مریضوں سے فل ہو چکے ہیں۔ لوگوں کی حالت کچھ زیادہ سیریس تو نہیں ہے، لیکن اس سے متاثرہ لوگوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ شنگھائی اور بیجنگ جیسے بڑے شہروں میں اس کا پھیلاؤ زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہاں پر ایک خطرناک بات یہ بھی ہے کہ چائنا سے نکل کر اب اس کی انڈیا میں بھی انٹری ہو چکی ہے۔ انڈیا میں اب تک اس کے 8 کیسز رپورٹ کیے جا چکے ہیں۔ ان میں پہلا اور دوسرا کیس بنگلورو کے ایک ہسپتال سے رپورٹ ہوا تھا، جن میں ایک 3 مہینے کی بچی اور ایک 6 مہینے کا بچہ انفیکٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد تیسرا کیس احمد آباد سے رپورٹ ہوا، جس میں 2 مہینے کا ایک چھوٹا بچہ انفیکٹڈ تھا۔ یاد رہے کہ ان 8 کیسز میں سے کسی بھی شخص کی انٹرنیشنل ٹریول کی ہسٹری نہیں ہے، یعنی کہ یہ لوگ ملک سے باہر نہیں گئے جس وجہ سے وہ اس وائرس سے متاثر ہوئے ہوں۔ انڈیا کی ہیلتھ منسٹری بھی اس چیز کو واضح کر چکی ہے کہ یہ ایک پرانا وائرس ہے اور اس کے لیے ابھی صرف آگاہی اور احتیاط ہی سب سے بہترین سلوشن ہے۔ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کو الرٹ تو کر دیا گیا ہے، لیکن HMPV سے اتنا گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے سپریڈ کی سپیڈ تو کافی زیادہ ہے، لیکن یہ کووڈ-19 جتنی تباہی نہیں مچائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ کووڈ-19 کی شروعات میں بھی اسے لوگوں نے بہت ہلکا لیا تھا اور پھر بعد میں اس نے کیا تباہی مچائی وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ اسی لیے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ابھی تو یہ وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن آگے چل کر یہ کووڈ-19 کی طرح خطرناک بن جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار دنیا پھر سے لاک ڈاؤن کا شکار ہو سکتی ہے، ایجوکیشن آن لائن ہو سکتی ہیں اور لوگوں کو اپنے کاروبار بند کر کے گھر بیٹھنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے اگر لاک ڈاؤن سے بچنا ہے تو احتیاط کرنی ہوگی تاکہ یہ پھیلنے سے رک سکے۔ اب اس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ماسک پہننے کی عادت بنا لیں۔ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو ماسک پہن کر جائیں۔ جب بھی گھر سے باہر کسی کے ساتھ بات چیت کریں تو ماسک لازمی لگائیں، اور اگر چھینک رہے ہوں تو اپنے منہ کو کور لازمی کیجیے۔ دوسری بڑی احتیاط، آپ کو دن میں بار بار اپنے ہاتھ دھوتے رہنا ہے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد اور باہر سے واپس گھر آ کر اپنے ہاتھوں کو دھونا کبھی مت بھولیں۔ اس کے علاوہ رش والی جگہوں پر جانے سے اوائڈ کریں۔ جب کوئی ضروری کام ہو تب بھی گھر سے باہر نکلیں۔ فضول پبلک پلیس پر گھومنا اور رات کو دیر تک دوستوں کے ساتھ موج مستی کرنا بند کر دیں۔ یاد رہے کہ پبلک پلیس پر 1000 لوگوں کے بیچ اگر کوئی ایک شخص بھی اس وائرس سے انفیکٹڈ ہے تو وہ باقی کے 1000 لوگوں کو بھی انفیکٹڈ کر سکتا ہے۔ سب سے ضروری اور اہم بات، اپنی خوراک اچھی رکھیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اندر قوت مدافعت ہوگی تو آپ کی باڈی کسی بھی وائرس سے خود لڑ سکتی ہے۔ ہیلدی فوڈ کھائیں، تازہ سبزیاں کھائیں اور اپنی نیند پوری کریں۔ اس کے علاوہ HMPV کی جو علامات ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ سب آپ کو اپنی باڈی میں محسوس ہو رہی ہیں تو جلد از جلد ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وقت پر ہی ٹریٹمنٹ سے آپ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ ہم آپ کو ایک بار پھر سے کہہ رہے ہیں کہ HMPV اتنا ڈیڈلی نہیں ہے جتنا کووڈ-19 تھا، لیکن اگر ہم نے احتیاط نہ کی اور یہ پھیل گیا تو شاید یہ اتنا ہی ڈیڈلی ہو سکتا ہے جتنا کووڈ تھا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر شخص HMPV جیسے وائرس سے خود کو بچا سکے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی اور بھی کئی ویڈیوز ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے یہاں لنک پر کلک کریں۔ خدا حافظ۔